Rider ug angkas niini nagkapaso-paso ang naong ug kalawasan human nga gingong gisabligan og kemikal nga gituhang muriatic acid ang ilang mga naong samtang nagbiyahe sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Apan kapulisan giklaro nga wala pa sila'y official report ug blotter kalabot sa maong hitabo. Ani report ni Cyril Chavez. Daw nag-aso-aso pa kining jacket nga gisabit sa usa ka tanom. Kini ang naabtan og navideohan sa motoristang si Jeffrey Katapusan aton sa nitabong insidente sa Villarin Street, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Lunes sa gabi. Ang maong jacket iya sa usa ka motor rider ug babaeng angkas niini samtang nagbiyahe sa maong dalan. Kita sab sa video mga biktima kinsa naghukas na ang lalaki ug nagtapis na og tuwalya ang babae nga gitabangan sa mga nagpakabanang residente dool sa lugar. Matod pa, biktima ang duha sa riding in tandem suspects nga kalit mi overtake kanila og nanablig og daw kemikal tumong sa ilang nawong, rason nga nalapnos ang ilang mata ug parte sa nawong. Dali-dali sab nga gitabangan sa mga residente ang mga biktima nga mabutangan og tubig ang ilang mga nawong ug lawas nga nalapnos. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office, gimanduan na niini ang Carmen Police Station nga mag-imbestiga apan pagpaklaro sa buhatan nga walay nagpablatter o nanawag sa ilaha kabahin sa hitabo. Na monitor na lamang kini pinaagi sa social media. Actually, atong gi-contact ang station commander sa Police Station 4, si Police Major Peter Taho regarding ni ining insidente. Sa matod pa niya, na-contact na nila ang kaning mga alleged biktima aning sabog muriatic sa ginaingon na nga sa viral post kay wala pa man kini na report sa police station o wala pud kini nagpa-blatter pa. So sa pagkakaroon nag-schedule kani nga bisita sa atong opisina. Ginasubay na kuno sa PNP ang mga CCTV footages dool sa lugar aron mailhan ang mga suspect. Dili pa sa makumpirma sa PNP kung daghan na ang mga nabiktima niini. Ginasuwayan pa og kuha ang bahin sa mga biktima. Naamang gyud tay naka-sector nga mga mobile patrols, especially pa doon sa kagabihin na ato pud nang gipaningkamutan nga matap ang mga barangay nga makikiusap pod sa pag bisita sa ilang mga areas labi na kaning niit nga mga lugar. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.